الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كيجين الله سبحانه وتعالى دعنا كنده كني تجهوني تكمانا أو أكسين دون إمام مورنوان نبي نمين كماو خيفارة أدي سابن وادي دونكم كم فله لينكي عربك أجا جمو خسنة أنيرونا hijranga wujune kamonati tanji kiyado sino nyeri kibabon kaso agagim oktoba atampilendo bani isine nga wujunu hilli ado tamudo karago o wajokindo hadisun sharhande nga kitabe nikengani bahjat qulubil abrar Sheikh Abdurrahman ibn Nasir Saadi rahimahullah kitabe kembre wallahi nananga rahimahullah ti al hadith al hadi wal 20 hadith tampilendo banandi عن عائشة رضي الله عنها إذا كنت عائشة مغا يلي تنكنا دوغا مغا قالت أتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله فارن جابي كسر نمغا كما 10 من الفطرة كم ودي كنا جلي تاغي خنني قص الشارب نا من نينتغاني كدو وإعفاء اللحية ado na sinkengara wasiwak ado kambude sade wastinshaqul ma ado na jinturban no nendi sale jimbirenga ma janaba yanke birenga wa qasul adafir ado na segenyon kudu wa ghaslul barajim ado na dingira bittanto ngani yanke ko masalan kitti ndegere ke no nga join no kubenu gay kitte ga gusini kubenu masalan ida lutu manondi khajara suwaro nadi anya matalan hakke ma hari matalan ankurungo katta no hoke ku ndingiranu benu gan lutu manunga anni yanki wa naful ibiti ado hakke nyinte ngana koti wa halqul ana ado na yinti minunga ni si wanti qasul ma ado na jingana nakasi yani di sijja awreni matalan senoy ngati jinga qala rawi hillanda nanti wa nasitul ashirata mungu tamundinga illa an takuna al madmara gantandanya laga khoju khojena awreni isi mema tamundikeni laga khoju khojenye rawahu muslim dahilla kendre ken aisha bi senye radiyallahu anha adi faris sallallahu alaihi wasallam hinu tammi konti adi kunna ge bi fitrani allah subhanahu wa ta'ala gara komun taga hube kamma tagi xamne kenni mani kenni hube de hadamare me mbirenga tele dome indati hada ala alfitra bimana taje xamna na kenya kamma awren ku hinu be nga koniyere hada mare me suyon kinga away la khayana wat tu man kita ngana ku dabal yo misali sennaw kenna lim yom kinga xam xen taxu ana yom kin bitana naam kembe atta kun kon ta qasu sharib na min na nyintunga ni kudu awren masalan yindugo be nga bakka somen kamma na ku nga ni xesu amati ni sire ati ni khessa kembre sunna ngani kebe kundi anni khessuna wa yafa'u lihiya ati sinkan kena kengara awreni anta fini anta pudunu anna kengalla kenyani masalan fare sallallahu alaihi wasallam aga nyamar do be kembre kenni mani kudo na hilla kapano ado majus no ado mushrik nu ni ihatalle ma boyni ku ngayna mani nyana ikunni sinkunya fini ina imin na nyintungara kembere sharando nyamar nanti o kuma kenda bari wona herenya onu minna nyintum putu oni dehondi ko gar ko mo antala jetu tanga sini annahu bakka yakudu ana kenya jiga gari no yogo nanti ofu shawari bimana khani kudu ma masalan aganya wanda siana nyammasi ananya na ho kento haja na simme kinga mukhalif li sunna annan kawanna imma khemetu ma hotana na ho gabe bagari haja anta sini wa yafa'u liya ati anna senkenkenga anna wara wasiwak ado kambudu sade ka ora ko say muslim kedi nanti sunna nyani fil hay min haythul jumla khadi nginga yogonu asunna wa tallan qorun awajeli kenga angane kata sallenga mangane sajirgene mangana sawuron di angiri anna kambudu sade news ma gelli alla kay intimenga na harahi anna kambudu sade news aro kuntananu kembere kambudu sade ka na use adi duram barajani ado masalan seno hotanan tabana anya jelke bangal la ko joko jun tay
madan tubam ko gar kebe da ga ko la ko ju sabune ma a bros ndo madan sabune nyani angana ku news iro kamburu sare ken takite kamburu sare ke nyani barajenga nam kubanu seno nyani sharan kan kanan kata semenju ha kebe duram barajen tingali Allah subhanahu wa ta'ala gamunda ke nyani kamburu sare boy nari hadisen nanti aswat matharatun lil fam mardatun lir rabb nanti kamburu sare awa Allah kanga waseno ndini ken bana hilla nen kadi awa kama nen dungandini awren Allah wa munda nam kembire Allah mbatte nyani wastin shaqul ma adona jillan no nene na bagandi yo boy nari hadisen nanti hada mar men na sawu angana giri le ngana kare annan no nenga anna jilla dina surba baka boy ni shaytan wini an no nendia kembire salji no nanga saljegene anna kawanna an no nenga anna jilla di anna bagandi kemmo kan kan janaba yanke baltu yamu yogo no daga nanti nukun cirbe ke na bagandi wajibi nyane anya saljire ba anya janaba yanke kembire an kaman nan kilon to dai an ma harata di boy to wano yogo ngani wajibi nyani saljindo janaba yanke ni wa qasul adafir adona masalan sege nyon ngani ikutu anna sege kutu mudu annan sege nyon kutu kesuni matan hube shananga nyamarande wa ghaslul barajim ado matan dingira lutinto barajim nyimme laf ngan ke be kenni ando mu ko ngani gusundu ku nokunu kenyen barajim yo boyni meka nyallo ni di aga lutini di kembi anna ku nyanti ana gelli sunnani angane sagere ken ke anna here nyam ngane sagadi jaraba yansenke ho su gam patendi kullutu matan tuano ngako nan tanni yang kengani matan ko an kurungo kangana gusu ken dingira begano kembran nan kawa angana yanseni janaba anna kuncu korosi na maga togun no ma kentana dingira suban lutu manunga ma hette nogondi anna kunga andi yansi sakadi janaba yansendi wanatful ibit ado masalan hekka nyinte na koti kembere sunnandi kebe gari kenina kotiya angana siya wanyana hakera kotinde campus tuwano ngako nanti kotinde ke anyana sawai antajono bakka na hakera ndani be ganta sawu ma mo tan angana lanketu mutuma hota nanda fi kembere awanyana hakera kotinde campus wa halqul ana adona masalan yinti minnunga nisi ani masalan lawran nokunga yintu ben gabakkano annisi ari hadisen di ana hadisen nanti fare sallallahu alaihi wasallam adi nyamari nanti iga harati mo segenya kudo masalan lawra ke yintunci ne aru kuntananu amma dangi tannata bitode bimana annan kawanya ne khasosu ke manna siya khasosu mannan siya ha anta siri dangi ni masalan tannata bitode ananya makunci bonan dana kendi anyana masalan mo tana wanyana sabu nga higabe awageli kenga masalan seno mbala ko nyen awageli kenga wanyana timenga anga soron torono nam soron ka waharatin kedi siri nam birenu masalan anna yu khurasan de ngaranañi andi hekka mudu aka nga yinte ngana anti kutumu anti sini kembe anti botini kesuni mani dinam famu imbala ko nyani ado haratin taw salama ko ndak seno nya muranga wanti qasul ma aduna ati yani listinja aduna ji news angana daga masalan tanji magunne banyi anna ji mutu kembere akata na ji mutu kembere nandi wajibi nyane man na ji nyawtu nam angana daga gunne bangi mangana daga hari tanji alla banna hotana utage di jinga kokkochu ma peppa kayti dere ma hotana hosugani ho kawante nyagara bay jingiran cenondini alla bay kenyus ay ro nanti jingani wajibi nyi ay ro nanti angama jingidane hadanna ku yus khosoro ko ga semana mobe sali jingkaranga angama jingira anna daga senginga kangana daga gunne bangi ma hotana hari jingana tawnu alla bay masalan wasena yus hube gana hotim mantinga kenni anni kahume bimana kayti ngano anna ko news kempalla na jinnews kana hotti mantenga kenganta no kebe gada kenya na jimbane golalle maw nam kebe ni nyara gan kengan tawfi kenni mada amma jiwtu anna ko cemutuma kayti ma kentana angana kenya anken na hontimme ka keda jike yus nde kenya pasay ka jara umma simanan benda hoto na yusa gadi jinga anga siman nanti akaman kallenta nyana qala rawi ati hillanda nanti wanasitul ashirata mungo do tamundinga illa an takuna al madmara hati si memara gantandani laga khojo khojenga laga khojenga salijinga awadi tuano masalan ko imam malik aro kuntano ni kundanga ni sunna nyani ha honu daga yimbe nanti wajibi nyani ambana salijinde ba ambana janaba yankeni kembire kuni honai sharangari ko islamisu angan kawa dubirande ni kamba angan tasiri harati ni kengani sinki na sinke ngara
na matalan no nyintu ngana konkasu ado na nyini kamul sare news ni ada ngane saje gene laga xuju xuje ado no cirube annam maharati kundi ado segenyan ko annam magi wara koy gon gañana mo be poro ina bane wara mi ina su wara kembire kenni magan way sharam madunge kemmo kana kada ngane yankini anna du koro siri dingira no be ga dingira bitantonga anna ko nga anni yanki anna maharati hekka nyintendo matalan lawra nyinti anna nyin kuncini hogar ko mo be sharan da kiranga aga jato jato ke tanna to bito su manganna anna ka wanna segene ku kutwa anna ku senna ko no dabari keni mani kudo anna bire ka hondi bire mo sire ana nyanta sere torno nam kewo ko no nanti salama on dinanni senen dinanye sellando no goncu sellanga madan a hagal ko kusuni senenye no gonka a senonne timani ki tawhidinga anani hilla kapentano kemmo kane kadi hasida gontano be senkam na gontano angar hobe khanani mera anna ken kanu islamin judangani kenya diga gari hadithen nanti at-tuhuru shatrul iman nanti sennahu ayni limna ganka gonta kandinga kemire sennahu ne way a muhimman ten dinan di sire xamma sangata nanti sennahu a ku hibutuno ay ku hibutuno wanyana sabu yimme Allah subhanahu wa ta'ala nanyanga katati ya ko gari mo be nanti soro hilli fare sallallahu alaihi wasallam dangi ga kabrandi ati wiyanga kadana yiya kan kadana hube kamma ama khoro awden soro nyaaren kamma ama khoro hakay khore nyen Allah ngani ati bane ka nyandare gattalli anta senono nam kembere jira hagar ko ati al-sinja wanti qasul ma anna jinyus kembere kuni honay dina nyen hoso gane dina anta serena kayna ketu hoy nam boy nangana tono ampagar Allah kuta nanya tere tenga Allah subhanahu wa ta'ala wasal sunnu munda awasanna munda ati inna Allah yuhibbu tawabin wa yuhibbu al-mutatahhirin Allah wa tubanan qorom munda awayemu munda ko men kadu senondi kembere sennaunga sharanga anyamar litay kenyen tiga ga nyamar ni nan taharanga ne tele juman dan nyanke na kengana jirno al hadith thani wala 20 hadith tampilendo hillandi ana bi sa'id al khudri kene abu sa'id al khudri hadith sanye radiyallahu anhu yaditu kangana dunga maka qala ati qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah faranjabi ke fedene maga kama al ma'u tahurun jinten nenyan jillas nenyan kebe kene nan tasen nenyi la yunajjisuhu shay'un ho sun tanjin cebondi rawahu ahmad wa tirmidhi wa abu daud wa an-nasai ahmad dahilla ado tirmidhi ado abu daud ado an-nasai nam kembere abu sa'id al-khudri hadith nyen kay abu sa'id al-khudri awagelli kubeno ha ya hadith ngade ngani na to ti faren kendi sallallahu alaihi wasallam adani anyi tugun nankara o xaro ko nandi kubenu ganyi tugun nankara faren kendi yanda hadithum filla hogabe na to ti mani na to ti uyungilo kenni bani na to ti surum pata yitu a ngay tirni sahaba khoruku ko abubakar nu ado umar nu ado usman nu ira hadithum filla baka faren sallallahu alaihi wasallam kay ko ngabire kata kadbe anani na tabi'an nu gabe ma tawe kenga iga hata jen ko ngutima khajira ko ibn abbas nu ado ibn umar nu ado abdullah ibn amr ibn al-as nu ado abu hurairah nu nam ado abu sa'id al-khudri kungani kunguyunga hudi surum pataji tuwa ngay da tuwa ngabe mutima abu sa'id al-khudri ansar gan kenyen al-khudri kenni masalan adam be nyen kenga igara bani khudra nam ida dambi kata kenyen ansar gan kenyen awajelli ansar gan kompo tugunenga awajelli hadithin pillandano mpo khore ati fare sallallahu alaihi wasallam ajabi ati al-ma'u jinga de tahurun asen nyen la yunajjisu shay hosunta ameganni keni dalilai qaida fiqhiyya ndagani kengana Allah fil miyah at-tahara nam adango masalan kawat saadi ke nanti jillas lingan ke be kenna sennyen inda kan da hollas linni mani kenni mata ngana sikka yala bu lasli ke da mama bu lasli ke amali ni mani nanti lasli ni kay alli jiyo goy anani tasallen anci ka yala senen mama seno onata al-asl fil ma at-tahara jillas linke ngani ke be nanta sitnyen nam angana dankana ko nanti horadi soben ladi soben da harahu kembire anta sajire ne tay kana daw na toti masalan amma hora garo na di sirema tan da ho soberadi kembire afungani kebe kenin anta senni ke hadise awre gan kebe jillas linna senneni la na jisu she ho sunta sobenni umma qasima nanti awre ni masalan hari fiongane taw angana masalan adum pillo nyaradi gelli sobenga anta senni ay hadise ke wure hetken boni tuanon tuge madi nanti jinga sobenga naradi magar haraw imma da giam paraw mada timen paraw
na mada da men para o kembere kenya ho sobintin kenya ho sobintin ko masalan sokayno ku indari ikhasu kenji asobintin yani boyni a haraqati mani a haraqati sobenye kembere ande al asl fil ma tahara ay boyni keji sobe nyangabadi agabadi magara haraw adati men parawo mada giam parawo mada da men parawo jinga anda haraqi ti sobe nga tuwanon tugena kamana biteni ji sobintin onta use ni dinankara anta saljirgene tay anta yanken tay ladankara hado onta use ni anta masalan hetela yanken tay anta dingira senondin tay boni asobinte nyen kembere ho sobintenke allah to ke nga freng sharan do nyamar ke nanti olla to ho sobinto kenni bani ay landen kadi ji afen nyen masalan to nga ma jingadi kajata sobe butinne tolladi ko masalan lemne go ni busini nam aga woni tanjo ko sa tolli nallo soke madda sallinji nyani tanji masalan dumbane ma honne tolladi kembere kenco be amama sobe hadise gana do kenye hadise ndi almau tahuru la najsu shay jinten nyen ho sum tafsirin awre ni ji agabo aroko sobe nganara sobe ke ma hara osu asen nyen Allah bay sajiren tay haram dañ tu wanu yogon nga xonni ni ho maliki yanu ho tananu daga nan taga maga bo halle sobe nganara di ana bonon dina khakira hadise ke sellanga kebe koyni keni nanti jinga sobe nganara di sobe ke gama hara wa ora ba yuzi ko gal ko mo be masalan fi wonga taawon ma tasallinga taawonu nam yogo tanjini lemne nyani aw sara honno ko saro fi o ke di matta salligi anga na nyi khadi yalla ba jokko namana yanka nanya mota na khakira seranken kala jiki harsa ama bugu fenoyndi nam kenga na jurno khadi ji andani ho sen negarari magar harahu ken kana sunay ngirdina masalan yakare nga yankendini ada sabune lo jindi ada kanka anya sabu njinga seresunda waranti ni sabu njinye kembere keha onta use ni binan karanga haranda ni ladan karo gar ba use awren yakare na be iramu nyanken adi na magada bulullo jinga ma aga nyano ho bulum manga angana waranti ni kene bulun jinye kembere keha ora ba use ni ladan kara ha kero waranta use ni masalan dinan kara maga sionga taunu jinya nadi ida khati mutu daradi maga gabono nam anya khati manga nya tu fanga ngama hotan kembere ke wona ba yusni ladan kara alla ba minni khati nya khakira alla ta yusni baten kara boyni ko senenda hataw nam kenga na girno kadi jinga na gabo nan sobenta toro bi mana ko hangen jinu kuma kuntanan to anon tugeni kenni hangen ji masalan sobe ngaro na dalo kuntanan aranta haragunu kembere jinga na gabo anya gedu njiba anya hanjiba anya geji njiyaba sobo ku benu garani kunta senna o ke kamana ganda daga na daga dingira be anani dingira be madanda gobba ngutu ko sobe ke me gari no be aga xenu no be me katti anani non to bintenya ngana wondi natti mentenya ni imatike khajara matalan geji nganai anani kotam ku mu ngawurnu katai kun kotam ku mun ta geji ke ji mborondi na kemmo kane kadi hangenya ndani masalan ko tanku mundo he ngawurnu katay kunta asobindini jigabe sobenta sobindini ganta dan dahara nam khagana nani jiro khenga oti tuwanu ngame so khenyina khagero ho sante ngan kele kenni jinga agianga maharaki ataka mem maharaki masalan akola maharaki hari sobe nyandara di uraba yuzni nam kembere jinga naki tundu muhim jiddan boyni allah mbattun te netaye aru hotan boyni senna o kenga ni masalan taharatul hadath antanya na ganta di sennenya saliji ma jana bayanse anyanya jibe sennenya ben jibe mata ko ira bulundangin di jinga bulunji anta ko saljere ne kenga na ma jibe so bintenga nan saljere ne anta jana bayanse ne atu ka kira na sole ngirndi awre ne lemnen tanji no koy wala ha yanke ne angana ji senna mutu jibe angara be saljere ne angana ro ken tanji na yanke tay wanon cuge mu nanti awa girndi ida men so masalan o gara ke bulun jibe ko maga masalan khankanji na maga binegar nga taxon ma odi jabelem poti anda ko anda jox businga ada busi kedeni yala non ci roma maseno to anu nga men so nyina ko madal demne ko busi no koy an ko sara bulun jingutu anda joxay manda khankan jingutu anani jibe khankan nyanda sabure nyanda ko lancenji anda ko anda joxay manda odi jabel mutu anda odi jabel ke joxay aw sara busi ke kanenda timenda hosu bengi na
tuano nga yogono ko hanafiyanu ikungatini anyeme afeno khajara tuano ko gabe ga kebe kamananti hari sobe onan tirona jinya use jike be garbe sajire ne tay kembere ya harun ni kilun to kendi masalan alle me ngamma anna pinundo hotananu annan kawani yanki jisen nyari hina maga bu sandro kenga annan kawanna yanki jisen nyari hina maga khura kempalle anna yanki kankan jindi ma hotana to anon po gabe ngani angana udu kangana ro kankan jigari na bagani na hasi kembera maseno har nam ka jero gar ko mobe to anu yugo ndaga nanti basun tay boyni sobenke ona do sobeke ga gilli mobe tanji nyani atimenda akanenda akolan cuga daga khalas afeno nam kembere inshallah ona dangi do hadith wani ngakengani hadith tampil ndo sikandi wallahi nanti an abi qatada ide kewta abu qatada tamaga radhiyallahu anhu yelitu nganga na dugama qala ati qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam allah fa ni jabi kisere ne maga kamma fil hirrati musin nendi innaha laysat bin najas ati musin ngade ama sobi innaha musin ngade min at-tawafina alaykum ana gelu kubenu ga yore ne hakamma wa tawafat ado anako hokkadum ko kubenu ga yore ne hakamma yugun do khaya kharu awre ne rawangana yugo ado rawangana yakharu rawahu malik dahilla wa ahmad wa ahli sunan al arba ado sunan arba gumu kungani abu daud ado nasai ado tirmidhi ado ibn majah naam sunan arba kunyani kandi abu daud ado nasai ado tirmidhi ado ibn majah kembere kene abu qatada hadise nyai aga musin nan ci tonko sharanti fare sa mati innaha laysat binajis awre no musin ne mas sabi naam kenni mani awre ni masalan anda jintawni musin ne li adira khalla da mini araga takalla nyana anda tawni maga gasim nyana watawon jingadi musin ne li amini bakka daga yala so bin tenyen mama sobi hadisen ti innaha laysat binajis musin nega masobi awreni agari rakkello kedi ke masobi alla banna sajere tay alla banna nyira munya tay alla banna nya mota nay anya batin karba anya ladan ka adi boyni musin nga arawangani nda habati awreni sharanda ne wonde nya boyni musin ne ada habire ne domya ada kharo nam bakka ko ana ko lo nam bakka na nye khakamma kembira kharanta du tangane mo yugo kedo koy nanti musin ne andi la haba alla habate hosun tay anya day go hoyiga ba nam anya di raktero jidi ba kembere ay ko nandi mangan na joxa mangan na nyamo tan angana nyahadi na malla ba joko kenken na nyimme jatne khajara serangen kana makabe yo ke wado wulle mbakame bori wullenke asobin tenyan wullenga ni rakkello be masalan anda gas inta on jingadi manda so onta on jingadi musin ne wullelli adi rakkelladi ma hotana adi rakkelladi ligandi mboda adi rakkelladi kembere kenga agara sobinde agara sobindi manna joxa anna yanke tanu nyeri anna tabane nyati masalan senginga kembere wullen cobenga ayni sobe khotenga akengi litimani yanke ni tanu nyeri banen ni sengi khagama nya kenga sobe kutte angara yanki ajate ke gadaga bana nyime ko matal lemnen tanjere angana jinku payna yanki agadaga bane anyime antadin manna jagay taskanni na tandi karagandi ay amajare ken kemmo khane khadi musinne antay gene sharanta kite na sen nyane sakati ken ka hube gay gene masalan ko jaxe masugo mana kungana rindi irakelo hubedi kembere amasabi kembere alla bay anna yige abatendi manna min abatendi manna yusla dan sabarunga anta duran kare kemmo khane kadi ko suga yigene as khoron kama sabi madan ko jaxe mana ma kentana kenyani karangi walla wa na khoronguti nan masalan tentengen beti khatay mina masalan asapi sokinti banga kembere amasobi alla banki tello no na khorondi ada ngaro do renda sumbana sharanken karanga amma ho sobinte yu na kajata nawdu masalan ko gar ko mobe wullenge kenco binte nyani kemmo khane khadi haringije ka sobinte nyani ay mediaten do aga kat ho fi ken ka sobinia na kampin to hon ko benu khaga yigeni i khakilu ikkite nekini madalan selinge ma bore anda ho taw ni dira kalladi boyna ga yigena yigo madalan kenda baga yigena anya bore ba kampin to ho nyaga na ga yigene andira kallo ho da kanta dura njobendini kengana girno na daga kata hadis tambil no nakatandi ati al hadithu rabi wal 20 hadis tambil no nakatandi
an abi hurairah radhiyallahu anhu ila kewta abu hurairah ma yelitum kangana dugama qala ati qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam allah faran jali ci sedde maga kamma as-salawatul khams farlan jallum karaji wal jumu'atu ila al jumu'ah ado juma katta men juma wa ramadan ila ramadan ado ramadan sunqatu katta men sunqatu mukaffiratun lima bainahunna ina honya kafarni ina honya bulukana kebe gi me naka maccuni batil kabair na toti inda aka mangana lato junubun darunga rawahu muslim dahilla kembere ken abu hurairah ta hadith nyai faris sallallahu alaihi wasallam ati farlan callun karaji awren farlan calle katta men farlan calle salle ana katta la kancara katta hutru wa hakada wal juma ila al juma ado juma katta men juma ado sunqatu katta men sunqatu mukaffiratun lima bainahunna yuhun mbul kana hubegina awreni angana junubunya sallana ndul kancara na angana la kancara calli kenga nyana sabu yaga bulukana angana jurumunya ke juma jumari wanyana sabu yaga bulukana angana sunqatu mpalle angana junubenya sunqatu tanandari aw bulukana na kenni mani misaqu fi qawli ta'ala innal hasanat yudhibna sayyi'at hosirunga yo burunga ibi bulukana boyni ora ko daru maslan keri nanti hibure allah subhanahu wa ta'ala wa bulukhanati hinu manne awagel ke nga khafar ges muriye awagel ke nga tubu awagel ke nga masalan angana golli sirenda bari awagel ke nga hari masibun data khanga ke nga nyana sabu allah subhanahu wa ta'ala ga junu nga aga khafati bakkan kam hajar ke di sabu nantan kam anna dume junu bu nyangendi annati salli madanda sallana jal ngana la kan calli abakka ya annam maga dume junubun kam makendi boyni junubun ni hillahi junubun dare ati igara kubenu ko kundu farlancale katta men farlancale ma juma katta men juma anta bulukhan kembere junubun dare kunta bulukhan kenni bane aylan nen kadi junubu mi sede anga jumena kam na itanne ke junubu masalan junubun dare khagera anduma kam ho mata ondati nangi tengini ya harenga mata ondati jellondati junubun dare khagera ndani hakka so anna nyana anta walla kembira hanyana junubu khorenyi junubu tugunne su anga duma kamma alagar ni nyana junubu khorenye kembire an kama anna ko tubini bakka kinga tawbatan nasuha junubu nu kubenu kugi bulukhana kenni junubu nu kubenu angi nyana kilun tadiya imme mandara gano hoya nanya ka junubu nyen kembire tuano mpo gabena kya kama nanti junubu ndarenge anta bulukhene gantati tube no don kulle odi tubu no don kulle ni mani anna nini si bakka junubu ke hina kendo anna junubu ke tokono anna hanka nanti takame dabar kembiran Allah subhanahu wa ta'ala na yang pajane ka anga banya kunni bane anda te la malahar ko kembiranga na kinye lahara imma Allah na yang padi mananya ngang kada tasabunga na khajara anga na mu'mini nyeke la shakka anta du mene jana bay min kembire dalilu ngano gelli kitabe aru matalan fare sawa madan ki hadith hagara bangani nanti junubun daru ngadi junubu tugun ngadi boynati maccuni batul kabair angana la do junubun daru kengureni junubun daru tananu kungani sagair kuna kenya bulukhan nam junubun daru kay ndaw ko ayni hube serangara nyina hotel lakam imma dunadi malaha lahara andadi madan benda da bari ankama madala antuka do nimbenye dunadi anda matalan gongoni hotel lakam ati mata Allah dan kamal langa mati Allah to tenga Allah ne manga mati angana da bari mata ona nyanga kada imma nan katu mana kitengudu mana angidu ngara ma kuntana ko jeni benda da bara do nyamar nan to na akatu nam ma jella ndanya kam ngari mi yakin wona gidu ngara nam serekalle ona ka kari kembere kusun junubu ndarunya belo minne ati ona kamanga ona anjani tan naate ma tancege tuano nga digamu hillani ma kelli benda dolo min kembere kusun junubu ndarunya kemmo kana kada langande intaw ko bedin kam ko agati la Allahu rashid wal murtashid Allah da dukki kinna nga adalanga kebe ga dukki lagana adalanga kembere ken kan junubu ndarunya na la'ana Allah man zabaha li ghayri Allah bal kenni hilla ka penyi may wa hakada kembere kan junubu ndarenga atarisna khagere jaten ni mani ijaten ke tuanu nga men soxe ni na khagere gabu nyen honu da kinyama tanyere ni anaji junubu ndaru kitabu ngari igari wallahi kendi awageli kenga al kabair li dhahabi yo kitabe wadi nat al kabair li dhahabi ada digamunu junubu ndaru kemmo kana khadi az-zawajir an iqtirat al kabair li ibn hajar al haytami kenka adigamunu junubu ndaru nyai awre na hadisu nyaari tuni kuben ga digamunu junubu ndaru kamma ana ikonti ado ibn hajar ka kitabe ngamaga an mukhtasar
fil kabair awa digamu kabair sabaran kamma kengana girno na daga kata hadis tanjikendo karagandinga tanjiken tampilendo karagandinga ati al hadith al khamis wal 20 an malik ibn al huwairis ida tewtu malik ibn al huwairis amaka radiyallahu anhu yelitum kangana dugama qala ati qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam allah faran jabi kisede ne maga kamma sallu kama ra'aytumuni usalli khadim pay ko mo gonga khasalli ko mo gonga khadik gari ngari nga salli ni kununga wa idha hadaratis salah gelli salli ngana kinye falyu'adhdhin lakum ahadukum khadu banum bina kirindi wal ya ummakum akbarukum begane xirsenga khadi anaka ananya almamin muttafaqun alayhi bukhari do muslim dahilla ke hadise fayda no ngabe ngadi malik ibn al-huwairis hadise nyani malik ibn al-huwairis atubi ado isoro yogo ni kata faringa sallallahu alaihi wasallam madina ati kata faringa sallallahu alaihi wasallam kudo iga akoballe mawna do na dinan karay kembere ida bitonya madina ati gara bitonya madina fare sa sama hinniya ada tunan de ko igiri soronga honnan kay nyani isoron kay dundi raga kempalle ati danga nati khadaga khana ka soronga khani khanamundi kenga ko no nandi fare sallallahu alaihi wasallam ani agi sabanun korosini agi Allah halanun korosini agi hinneniya boni malik ibn al-huwairis igunga iga yang kanu ngani fare ndi khanamundi bito kempalla gara tunanti ikara khiden diraga adi waranante indaga naam ati ida mugu fare sallallahu alaihi wasallam ati sallu kama ra'aytumuni usalli ati khasalli ko mo nga hagari ngari nga salli mo be kembere salli Allah mbatte nyani salli ngani Allah mbatte nga ari qur'ana di mujmal allati waqimus salat kada sallen jibni kajara konna salli mo ko e fare sallallahu alaihi wasallam keni dalila nanti kube nga malini nanti mata o golin to qur'ana bana kemme masalan kenga mukhalifun li ijma' al ulama kenda tuwanon digamen tuwa guruja boyri ancalde ne kamo to qur'ana khotte mbane qur'ana tu waqimus salat ha anna fajirin challe rakanu manne sallana rakanu manne ni na ado kentana kencu bakka sunna nyati kembere federanta golin to qur'ana bane anga ni islam ko dinan kama manna goliti sunna nga bal anga nati ambara sunna nga mi awre namas qur'ana mesin boni allah subhanahu wa ta'ala ti wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha adi khadi qul in kuntum tuhibbuna allah fattabi'uni yuhibbukumullah na'am man yuti ar-rasul faqad ata Allah ado kuntan gedi aya gabu kembere Allah nda walla do qur'anai angama wardo sunnani kemmo kane kadi sallimo ko ado kuntanon fiqha ngari ko idi utumani idi utu hadisu kay o maga simananti fiqha ni hodana gayti masalan nambugo sunnandi tuwano be garo fiqha kitabu ko wallahi kenni ina masalun berugan qawa ado hotana ina kunya mera batu ni mai ini dalile ngudu gelli kitabe ado sunna ado tuwano ngage mo be kama ado dalilu kam dalilu tan ha isuile ne kata kitabu sunna ni kembere idi sahani mera batu ni mai kuro anane osrom ma boni hadisul li diga ko ne nanti anga masajege sallen tanda kenna ko nanti salijinni sallen shatni hadisu tananda ko nanti sallitamu nyane anga na saliken kana antanya kembere tuwanon kunda de honda ina tanda shurutu sala ina usi suko nanda dingira bani anna kada famu bona ngana tanna sutu sunna nyani bani ti bani mebe hora bai anadanga kageda tuwanon da fetin kitabu wallahi kudo na tuwa utati doni katanga khairu ko nanti diga mo hotana kamma agayti qur'anan do sunna kenni bani ay landen kadi allah mbatti gon wadi fare sallallahu alaihi wasallam adinya tabiqan amaliyan kudo sahaba nun ni wari na golli tay ko salle ado hiju na salle fare sallallahu alaihi wasallam ko tay asege mimbarin kamma nanjigi nancalli andala sujud nanayanka ana sujudi mimbar kettingenga ati agar guta atinda kenya kudo khanin challe ngari khana katu nyakhene dina kemmo kana kadi hijunga amata agadi ni matam bita segundi antele yom tarwi antele minay anna bito karagi anna farlan chalun karagi saleno kempalle bita kabundi anna giri mata mina anna daga rafa wa hakala amata umadina agadi ni wa khutbatinni na hijum mo mbagan ay adaga sabanu nda wardai ati daga ni litakhudhu anni manasikakum kwaga sayi muslim di mobe ari sunan al bayaqin anti khudhu anni manasikakum awre ni khadim pay nga hiju kenyana mobe khanu nanya kundu kembere tuwano ngako no nanti bangandin den kara golle ayano hom bangandin fi dinan ta digame boni digame ara bay famil mo gabe khajara nyangol lenke kenke hasar le tanantay
kenya tigi fare sallallahu alaihi wasallam agari sabanu karamundi salli mo nga atin calli koy gari wari iga salli mo be soronka yumunu mei sallendi baraje nga karo hillay karabanen ni igara waddo sunna nga mo be kebe aga salli ko fare sallallahu ma salli mo aya baraje nam bu dinanta kebe gar salli mo tanadi agar honu sori magara sunna yugunu tono keni ban hillandi be gano kenni allan kannen kara kenya tiga gari hadith nanti suronga sallini ananya salleke tahande nyanada yogo wasallini lati salleke tahandi tamundi nyanada fanga tahandi tamui salleke ananya gan kawat kamya kita barajinga ana tammu bana kita keni mani imma asonno manyino akilu manyino maga ada salli muqadi ada sunnan chori nam kembere kera ko nanti sallenga abarajinga awagabono angana wado faris sallallahu alaihi wasallam ada salli muqadi kempalle adi khanunti qadati wa idha hadarati salat falyu'adhdhin lakum ahadukum kembere khande terkille ne khadagante sallenga na kinye khanan khirindi kera ko nanti khirnenga sunna nyani ambana anga hadariyendi ba ambana nga sahar killendi hara khande sahar killendi sunna nyani khan khirndi nam boni faris sallallahu alaihi wasallam agani sahar killundi anyi khirndini bilal nyi khirndini kemmo khane kadi hari mata anga na ahi jumpai matan arafa ado muzdalifanu inati khirndi ida sallen jigini kembere khirnenga anta to kono nanti angane kanum banande ay kenyen tiga gari nandi dunala garunga serebe mata ngani wula linyin tenne kenni kebe gi tammi songu to aga telle dogundenga sallitam ngana kinye anagira na khemda na sallu kembere khirndenga nyana anga hadare ndiba anga terkillendi anga khirni ati khadu banu benan khirni khirnen ta masalan sa so mi sidu kudi oda ho ndi sir khaken be khirne anga na daga fikin kitabundi khirnen ko danyani na to mani khirna na duntenga nyani salle soron calen do xenna nan challe ni soron ni bati won wadi yetum ten na xende ni awjel tinga salle ado sume nam boni salle xenna nga na xendi ya xaru nga ne komponi masalan inda xende xanne ke mugi hayti ni tamullo ina ko salli anna ga ta xenni na saro tamu nga kinye tamu kane kembere soron pa salle ni misegi nyano gondi kemmo kane kadi salle serenta sira xelli tamu ngamaru farq bayna tamu nallo ado on challi nam tamu nga na rwani xenna nan na xendi kempalle una terinte honno kuuro soronna katurin ona salli far la jali bana na wogan kawal xennin saru tamu keni fajiri ñe nam xajara hatam bin ramadan birenu anga misudi woni na xenna nañ tamu ñi me maro nam saga de ke senegal ke yo sallana ra bay xenin tanu manime hutro matan hutro ngene tabana ka saxonu ma hotan y xennina tagade xa kengem bedi xennen nan kawaronu ñana tamu nganaro na xendi onda gari kempalle una wucenya apero na ri salli tuwanu nga kenya jigi inde xirnen kibaran ko nena di kebe kan ko nyana xirna nga an ko nyana dunte ngene an ko nyana masalan sere telefon te nyana nyi fasihe boyna hay soro nyaka ban nan di sallello angana ta allahu akbar awre nan ti dangani tamullo sallanan tamullo hutron tamullo na kembire yogo wani nan tarni miside ke dimme angana xirndi gelangana kan saru sallana masalan sallana ndani tamu ngarono mexemba na nyai an xirndi midi tannate do karago kengana salli kenta ma haga salli tamun kane akangana salli tamun kane sallen tanda kemmo kane kadi angana ta allahu akbar hutro anani tamun maro aka mandi sumun kutu haga ri sumun kutu saro tamunga bak erono saro hutro nga kinyene tamunga bakka kembere kenya jigi tuwano nga gandinga inyo khoton dini salle khillen nam kemmo kane kada titere bana ngiri ana khende khadi firnen ka baraje ngabe ngai kenya jigi agari nan kenna nga lakhar ko dayya xamnun nangillon tawsi ya kanun nan gillon tasi so ngana giri lagar kota nam bitte ngado hota na wadi anken gille ngana ni antal lantu manata nam kenyan jiga Allah subhanahu wa ta'ala ga dundaru ngagi yang ngakadan tidde hoyenga kenyan jiga gari hadith nanti dundaru ma lagar kota andel ni wullina ko andina ko denge nyammo nam kembere loxe makan tawunya nadi battenga keni mana hakke duna di gara dugutu soron kam ati wal ya ummakum akbarakum kebe gan kata kasui kenna palita na ke wanonti awreni gelli ndanyaro boyni salle almamahu shartu nyani adi ya ummun nas aqrawum li kitabillah fa in kanu fil qira'ati sawa fa a'lamuhum bis sunnah fa in kanu fi sunnati sawa fa aqdamuhum hijratan nam fa in kanu fil hijrati sawa fa aqdamuhum silman nam kembere almamahu awlawiya nyani kembere kebe gan kawa nyana almami kenni kebe ga qur'ana tu dinan tasi
taban awa quran dinan tasi hom pallaga kitun kuntu sallen kituntu nam anda misegi na nyana kam mo awo kuntu nam kenna ni halle kebe ga sunnan tawren kebe ga sunnan du kebe ga dinan kituntu boni sunnan dinan kituntu kem palle serebe gan kata salama gun nokonga maga anda ni hijra ngadi aga hijra banen kan nam hakeda yere aga didangan wal yawmukum akbarukum to anon tawreni isunyara matalan qur'anan to awunga ado sunnan to awunga kenya jiga gati kebe gan kafiya kenna nya almami kew ko ine nanti sharanga ada khitaku ada konti dingiran yogoni kenya jigi hari digamendi awo sire lemne do khetsengane domi anna digamen to khetsem maga kenya jiga gari matalan hadith ni nanti sabanu hillana dañi daga khaybar idi sire go kat après gari kata faringa sallallahu alaihi wasallam kebe akhingani kenti hina wadigamu kembere aro hotanalli kenga ko ihaba khorere menyan mi haba tugun nerem akembe gani akhiche ati wadigamu boni yani higumenga ha fare sallallahu alaihi wasallam atarangani ati kabbir atawara khefennan digamu hina kembere sharali na nyamar nanduna khefen daro kenya jigagati laysa minna mallam yuqir kabirana wa yarham saghirana yemmen takayno kuy kebe gam to xefen darono aganta hinnene wolem nenga kero ko nan digelle khanda nyero to awnga xefen nyang ko dangini kane ha kesu ni mani kene khanda de dingire ananya khasu nyerabi nam ha kenga bedi dingiran yogon wadi anga na wandi dingire nyeke hungumeke ayado al mama kun nan kawa nam khwalli misideli al mamratim nyima andari na nkiya ni madalan da qur'ana tanga nam ngiri jami islamiyya nam ketu wa njata ni nyang ko nyana almami ngari ay andani di almami tubandi kembere ayni imam ratib nga annan ciri salina halanta de minnan challa akana kenni ban ay landi harama nyam sidai andara sere bangi kandi salita mun kinye khapare nan challi no ngani anda dina ngedir sumpuro kada nda qur'anan tangalo nye anna dangi kane ay ati wala ya ar-rajula illa bi idni ولا يجلس على تكرمة ولا يؤمن الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه أتي سرم مغنيا سري المامية أدينغرانغا كنبان أي لندن ما تاو أدينغرا فورانتي غندا داندا دوغاندان نعم عندك سري دينغراي عندك مثلا بسانغا بويني دينغرا ويدا كيمباراندي نعم تاو فورانتي ني عندك مغادي تانا daga bihi ta nongani ay gantam ta dugandanga ndadi daga taw nongani nam kena bedi dingira bega ne mungkin tawranga asuka taw nan nan ko taw nani kajira adingira pripante anda sirtele taw no ganta tan dadu ngana anga na daga kandi hadi anda dini anya nyana almami ati wala ummanna ar-rajula fi sultani wala yajlis ala takrumati illa bizni kene mani sharan namunda ho su haqqi una kinai ati anzilun nas manazilahum qaraso nyang kandi yang kadinga sire wonna haqqen kinai kenya na daro jiti na kembere anda gira le kana honga aga ne